बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 5वीं जमात की उर्दू की किताब का सबक बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड। बॉय स्काउट्स और गर्ल्स गाइड सबक का मकसद क्या है, सबसे पहले हम ये जान सकेंगे। स्काउट और गर्ल्स गाइड की अपने अहद से फरमाबरदारी को जान सकें, इनकी खिदमात और काविशों से आगाह हो सकें। इस सबक के कुछ ख़ास मकासद हैं, जिनमें पहला मकसद है नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल करना, अल्फाज के मायने को जानना। यानी बच्चे नए अल्फाज का ज़ख़ीरा हासिल करेंगे, नए अल्फाज को जानेंगे जो कि उनको पहले उनकी अवेयरनेस नहीं थी, उसके बारे में नहीं जानते थे, और अल्फाज के मायने जान सकेंगे। खाली जगहों में नए अल्फाज लिखने के काबिल हो सकेंगे और सवालात के जवाबात तहरीर कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आप अब इस काबिल हो चुके हैं कि आप बुक रीडिंग कर सकें, इसलिए मैं बुक रीडिंग की बजाय इस पेज की वजाहत आपके साथ करूंगी कि इस पेज में समझने वाली कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गर्ल गाइड किसे कहते हैं। जैसे कि अली अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को गौर से देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे भी गर्ल गाइड में शामिल होना है। यानी ये एक जमात होती है गर्ल गाइड की। इसी तरह एक जमात है बॉय स्काउट्स की। जिस तरह अली की बहन ज़ोर से हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि मेरे मुन्ने भाई, तुम गर्ल गाइड कैसे बन सकते हो, तुम लड़के हो, इसी तरह तुम बॉय स्काउट में शामिल हो सकते हो। तो गर्ल गाइड और बॉय स्काउट्स ये दोनों जमायतें होती हैं जिनकी बाकायदा तरबियत होती है और उनको ऐसे काम सिखाए जाते हैं जब वो हंगामी हालात में किसी की मदद कर सकें, जैसे जंग, ज़लज़ला, सैलाब या कोई अचानक आ जाने वाली आफत का बहादुरी से मुकाबला करना सिखाया जाता है। छोटे छोटे काम मसलन सुई धागे से लेकर चीज़ों की मरम्मत करना भी सिखाया जाता है, और अगर कोई ज़ख्मी हालत में किसी को देखें तो लकड़ी से या रस्सों से फ़ौरी तौर पर स्ट्रेचर बनाकर किस तरह उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना है। इसी तरह इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना सिखाया जाता है कि किसी ज़ख्मी को देखें तो कैसे उसके ज़ख्म पर फ़ौरी तौर पर पट्टी बांध दी जाती है, कपड़ा बांध दिया जाता है, या किसी डूबते हुए शख्स की कैसे मदद की जाती है, उसे निकाल कर किस तरह उसके जिस्म से पानी निकालना है। ये सारी चीज़ें इनकी ट्रेनिंग का ख़ास हिस्सा होती हैं। इसी तरह सबक में अली हैरानी से अपनी बहन से पूछता है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको भी पता होना चाहिए कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद में किसी भी शख्स को सांप या जहरीला कीड़ा काट ले तो उसे किस तरह फ़ौरी तौर पर उसकी मदद करनी है। ये सारी बातें सुनकर अब्बू ने जवाब दिया, जो अली और बाजी की बातें सुनकर वहाँ आ गए थे। उन्होंने उठकर किताबों की अलमारी से एक किताब निकाली। इस किताब का नाम था स्काउट तहरीक। इस किताब में ये लिखा था कि बॉय स्काउट्स में दो तरह के स्काउट्स होते हैं। एक शाहीन स्काउट्स जिनकी उम्र 6 से 11 साल तक होती है, और दूसरे स्काउट्स होते हैं जो बड़े होते हैं जिनकी उम्र 11 से 17 साल तक होती है। इसी तरह गर्ल गाइड में भी दो उम्र की बच्चियां हिस्सा लेती हैं। एक जूनियर गाइड होती हैं, दूसरी गर्ल गाइड। जूनियर गाइड 6 से 11 साल की और गर्ल गाइड 11 से 16 साल की। स्काउट तहरीक असल में बच्चों एक ऐसी जमात थी जिसके बानी लॉर्ड बिडन पावल थे। लॉर्ड बिडन पावल एक बरतानिया के फ़ौजी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़के और लड़कियां इब्तदाई तालीम के दौरान लिखाई पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे काम और हुनर सीखें जिससे वो अपनी और इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां बेहतर कर सकें। इस प्रोग्राम को आजमाने के लिए उन्होंने एक कैंप लगाया और इस प्रोग्राम पर अमल करना शुरू कर दिया। इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे काम किए जाते थे जैसे बहुत कम अशिया के साथ गुजारा करना, सादा खाना बनाना। उनका ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। वालिदैन भी बहुत मुतमिन हुए। उन्होंने अपने बच्चों में खुद एतमादी देखी और दूसरों के काम आने का जज्बा आगे बढ़ते हुए देखा। रफ्ता रफ्ता इस प्रोग्राम की शोहरत बढ़ी। दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इसे अपना लिया। अब ये तहरीक पूरी दुनिया में मौजूद है। उन लड़के और लड़कियों को इस तरह के काम सिखाए जाते थे जैसे ज़ाती सफाई, माहौल की सफाई, बर्तन वगैरह साफ़ रखना, पानी उबाल कर इस्तेमाल करना, रोज़ाना एक नेकी करना और अपना जिस्मानी तवाज़ुन कायम रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें करना, और ज़ख्म की सफाई करने के लिए मरहम पट्टी कैसे करते हैं, जैसे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करना, आग लग जाने की सूरत में क्या किया जाना चाहिए, और सबसे रब्ता करने के लिए सबके फ़ोन नंबर अपने पास रखने, एम्बुलेंस वगैरह का, फायर ब्रिगेडियर और पुलिस वगैरह के टेलीफोन नंबर अपने पास रखना। इस तरह मुख्तलिफ़ आलात का इस्तेमाल उनको सिखाया जाता था। सेल फ़ोन यूज़ करना,
لینڈ لائن فون یعنی جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں فون، ان کو یوز کرنا، اور گھڑی اور کمپیوٹر کا استعمال کیسے کرتے ہیں، سڑک پار کرنے کے قوانین اور طریقے ان کو سکھائے جاتے تھے، بچت کیسے کرنی ہے، پیسوں کو کیسے بچانا ہے، اور جیب خرچنے سے بھی بچت کیسے کرنی ہے، اور علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں جاننا اور ان کی کم از کم 3 نظمیں یاد کرنا۔ پھر اس کے بعد ان کو ماحول میں موجود پھولوں اور پودوں سے واقفیت، ان کا خیال رکھنا اور ان کے استعمال کے طریقے سیکھنا۔ اسی طرح بچوں، بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈ کا ایک وعدہ ہوتا ہے جس میں وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانیں گے اور سب کے کام آئیں گے۔ علی پڑھتے پڑھتے تھک گیا، لیکن اس کا شوق اور بڑھ گیا تھا۔ کتاب بند کر کے اس نے کہا، ابو یہ سب خوبیاں تو ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ اب تو میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں بھی اسکاؤٹ تحریک کا حصہ بنوں۔ ابو اور باجی نے خوش ہو کر کہا، انشاءاللہ۔ تو اس طرح بچوں، ضروری نہیں کہ آپ اسکاؤٹ تحریک کا حصہ ہی بنیں، ویسے بھی آپ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے اچھے شہری ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں، اب اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں۔ تو استاد صاحبان کے لیے ہے کہ وہ بلند خوانی سے یعنی اونچی آواز میں بچوں کو یہ سبق پڑھ کر سنائیں اور معنی بھی سمجھائیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو اپنے استاد کی آواز ہے اس کو سنیں اور ان کے معنی سمجھیں، اور معنی کی سمجھ اور درست لفظ کے ساتھ سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ الفاظ ہیں تربیت، اس کا معنی ہے سکھانا یا تعلیم دینا۔ سوائے حیات، حالات زندگی، چاق و چوبند، چست اور توانا، ناگہانی آفت، اچانک آ جانے والی مشکل، ابتدائی طبی امداد، زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد کرنا، ہنر، خوبی یا اچھائی۔ اگلا سوال بچوں ایک سرگرمی ہے۔ ایک کاپی کا صفحہ لیں اور اس پر ایمرجنسی نمبر لکھیے، کسی بھی ہنگامی صورتحال میں آپ جس سے مدد طلب کر سکیں۔ روزانہ کی جانے والی نیکیوں کو دن کے آخر میں لکھ لیجئے تاکہ آپ ان نیکیوں کو یاد کر سکیں۔ کوئی نیا کام جو آپ نے سیکھا ہو یا سیکھنے کا ارادہ ہو وہ بھی لکھیے، اور ابتدائی طبی امداد کا کوئی طریقہ جو آپ نے سیکھا ہو اسے بھی لکھیے۔ سوالات کے جوابات ہیں بچوں۔ پہلا سوال ہے، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت کے 2 فائدے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ سوال نمبر 2، اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کی تربیت خاص طور پر کن حالات میں بہت کام آتی ہے؟ سوال نمبر 3، اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں؟ سوال نمبر 4 ہے، ابتدائی طبی امداد کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 5، کوئی سے 3 ہنر لکھیے جو اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ میں کو سکھائے جاتے ہیں۔ پہلا سوال، اس کا جواب بچے خود لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، اس کی تربیت ہنگامی حالات میں کام آتی ہے۔ جواب نمبر 3 ہے، اسکاؤٹ تحریک کے بانی لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ اس تحریک کو شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ہنر سیکھیں تاکہ ان کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں۔ جواب نمبر 4 ہے، زخمی ہو جانے یا چوٹ لگنے کی صورت میں سب سے پہلے جو مدد دی جاتی ہے اسے ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں۔ 5ویں سوال کا جواب ہے، سادہ کھانا کھانا، ضرورت مند کی مدد کرنا، اپنے کام خود کرنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح یہ کمپلیٹ چیپٹر سالو ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی چیپٹر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔